वेलकम बैक टू माय चॅनल आणि समजता सगळी तुम्ही बरी आसात म्हूण आज हांव तुमच्या मुखार घेऊन आयलोले आसा क्रिसमसाची कोरबोलां। कोरबोल करपाक हांवें 500 ग्रॅम्स मैदा पीठ घेयलो आहा, 150 ग्रॅम्स हांवें शुगर घेयलो आहा, ती हांवें पावडर केलो आहा, कोकोनट ज्यूस घेयलो आहा, 2 टेबलस्पून हांवें बटर घेयलो आहा, एक हांवें एग घेयलो आहा आणि 3 टेबलस्पून हांवें रवा घेयलो आहा। कोरबोल करपाक आमी हे मैदा घेयलो आहा, 150 ग्रॅम्स हांव शुगर घाता पावडर केलेली, रवा घेयलो तो मिक्स कोता, बटर आहा तो मिक्स कोता हांव आतां, आनी येदेशें सॉल्ट टू टेस्ट, हे एक एग घातो हांव, आनी होचो कोकोनट ज्यूस आहा, आमकां जाय तितलो कोकोनट ज्यूस येदे येदो करून आमी घालून पीठ मोड चोवपा जाय कितू येस लागत तो। आनी हे पीठ आमी बरें मोडपा जाय। हेचें आमगेलें पीठ बरें हांवें मोडलें आनी आतां हांव तेका एक हाफ एन आवर बरें अशें करून ताल धांकून दवरपाचें, नाजाल्यार कसलें एक मासलीन बरें क्लीन क्लॉथ धांकून दवरपाचें। पीठ हेचें मुगे बरें फुगोल तें आनी आतां हांव तें लांटतलें। क्लीन केल्या आनी हांव हेजेर लांटतलें ग्रेनाइटाचेर। ल्हान ल्हान गुडी कोऱ्या तुम इधर राउंड शेप ओ इधर स्क्वेर शेपीन लांटूंक जाता तुमच्यांनी। आतां आमी हे स्क्वेर क्यूब्स अशे काट कोतली। हेचे आमी अशें करून स्क्वेर काट केलो आहाय इन क्यूब्स अशे। आतां आमी ते अशें करून ऑपोजीट एजीस आहाय ते फोल्ड करपा जाय आनी अशें करून सकलचो ट्विस्ट करपा जाय आनी अशें करून हिंग मातशें ट्विस्ट कोरे चोय हे भाशेन आमगे कोरबोल जाताय। ऑपोजीट एजीस घेवन हिंगा टर्न करपाचें। हांव आनी एक दाखयता, ह्यो एजीस ओड्याय ऑपोजीट इन ऑपोजीट डायरेक्शन आहाय त्यो आनी ही एज घेवन ही सकयल एज अशें करून दवरपाची आनी अशें करून आमगेली सगळी कोरबोल करपाची। चोय मुगेली कोरबोल रेडी आहाय। आतां आमी तेंकां डीप फ्राय करपाचें। तेल बरें गरम करपाचें आनी तेल मुगे बरें गरम जालां। आतां हांव तितूंत तीं घातलें। मीडियम फ्लेमीचे तुम्ही ती डीप फ्राय करे। कोरबोल आहाय ती आमगे हिचे बरी गोल्डन कलर तें केला, गोल्डन ब्राउन। आतां हांव ती काटोलें आनी एक एशें करून स्ट्रेनर हांव कितें तुमच्यान टिश्यूवाचेर काडपा जाता तेल गळपाक। आमगेली कोरबोल हिंचे रेडी जालो आहाय। आतां हांव ती ट्रेयां काडटा। मुगेली
हिचो एक हॉर्बॉल रेडी जालो आहाय आनी हो जावन आसलो एक मुगे रिक्वेस्टेड व्हिडिओ. तर सगळ्यांनी ट्राय करची, जे कोण ट्राय केले नाही तेमी, केन्ना केले नाही तेमी. आनी प्लीज मुगेलो व्हिडिओ आसा तो लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करे. थँक यू अँड गॉड ब्लेस यू ऑल.